तो पोटल तो आपण मैंने विभिन्न प्रकार आइटम करी खाई तो पोटल चिली तो केबे ट्राई कर ट्राई करना वीडियो को स्किप न करी लास्ट तक देखते। झरा सूरजरे सात रंग भरा से रंग लगी जीवनटा सारा जीवनटा सारा धीरे धीरे आखिरे गप लेखा हेला धीरे धीरे ओठारे गीत झरी गला। ଏବେ ବନିଗଲା ଆମର ଗରମ ଗରମ ଚିଲି ପୋଟଳ। ତ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଘରେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟ୍ରାଏ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରି ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଆର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେଉଁ ରେସିପି ଦରକାର ତ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍।